Hey, welcome back. ମୁଁ କିଶନ ସମ୍ରାଟ ମୋଟିଭେଶନାଲ ସ୍ପିକର। ଆଜି କଥା ହେବି ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି କଥା ହେବି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 1891 ମସିହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ମହିଳାଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ସଫଳ ଲେଖକ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାର। ନା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ବାବା ସାହେବ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଲାବେଳୁ ରତ୍ନଗିରି ଛାଡି ସତାରାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ପୁନେର ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ, ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ପିଲାବେଳୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଏହା ଥିଲା କି ସେ ବହୁତ ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ପିଲା ଥିଲେ, ବହୁତ ଦଳିତ ସମାଜରୁ ଥିଲେ, ଏକ ମହାର ଜାତିରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ଅନେକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ମିଳିଲା। କ୍ଲାସ ଟିଚର କହିଲେ, ଏ ପିଲା ନିଚ୍ଚ ଜାତିର, କ୍ଲାସରେ ବସି ପାଠ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଏତେ ରୁଚି ଥିଲା, ସେ କ୍ଲାସ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ସାର୍ ଡାକିଦେଲେ ଭିତରକୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ଉତ୍ତର ବାହାର କର। ବାବା ସାହେବ ଗଲେ, ଚକ୍ ଧରି କଳାପଟା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଲାମାନେ ଡାକି ଉଠିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ, ଏ ପିଲା ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ଗୁରୁଜୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ଧାଇଁଲେ କଳାପଟା ପାଖକୁ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ବାବା ସାହେବ କି ଏ ପିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ସବୁ ପେଲି ପେଲି ସବୁ ସାଇଡ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କେବଳ ଏ ଛୁଇଁଲେ ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କ ଛାଇ ପଡିଲେ ବି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ମାହାର, ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତି ପିଲାଟିଏ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଣ ପଢିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁ ଯା କ୍ଲାସ ରୁମରୁ ବାହାର, ପୁରା ବାହାରି ଯା ସ୍କୁଲ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହା କହି ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ସେଇଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲେ, କାହିଁକି ନା ପାଠ ପଢା ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, କଣ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ଦୁଃଖରେ ଆସିଲେ, ବାଟରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା, ପାଣି କାଢିଦେଲେ ନିଜେ। ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମାଡ଼ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଦେଖିବେ ନା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିବ। ଥରେ ରିକ୍ସା ବାଲା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା, କହିଲା, ତୁ ନିଚ ଜାତିର ପିଲା, ମୋ ରିକ୍ସାରେ ବସି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୋ ରିକ୍ସା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବସିବୁ, ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଡବଲ ଚାର୍ଜ ଭଡା ଲଗେଇବି, ଆଉ ତୁ ଏହି ରିକ୍ସାକୁ ନିଜେ ଚଲାଇବୁ। ଏହା କହି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ଧରାଇ ଦେଇ ରିକ୍ସା ବାଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଲା। ଭାବିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଘଟୁଥିବ ତା ସହ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କି କେବଳ ଛୁଇଁଲେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଛାଇ ପଡିଲେ ବି ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ସ୍ୱରରେ ବି ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛାଇ ପଡିଲେ ଅପବିତ୍ର, ଛୁଇଁବାରେ ଅପବିତ୍ର, କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ଅପବିତ୍ର, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଲିଡରସିପ ବିଲ୍ଡ କରିବାରେ ସହାୟତା କଲା। ସାୟାଜୀ ମହାରାଜ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମହାରାଜ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ ଦେଲେ ଓ ସ୍କଲାରସିପ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବିଦେଶ ଯାଇ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବାଭାତକରରୁ ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ରଖିଲେ। ଏକଥା ଆଜିର ନୁହେଁ, 110 ବର୍ଷ ତଳର, 1908-1909 ମସିହା ସମୟର। ଜଣେ ନିଚ ଜାତିର ପିଲା, ଜଣେ ମାହାର ଜାତିର ପିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଇଂଲିଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା।
पुणी परे सेठारे बीए डिग्री हासिल कला पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रे। पुणी सेठारे अनेक प्रकार लोक आसीगले ताको एहा कहबा पई कि तू निज जातिर पिला एठारे तू पाठ पढ़ी पारिबु नाही। पुणी ताको अनेक अपमानित करागला किंतु बाबा साहेब ए सब सह्य करिगले, हार मानिले नहीं। कहिले तमे जदि मते एठारे पाठ पढ़ा को दब नहीं तो मो विश्व रे सबुठारो नंबर 1 यूनिवर्सिटी के जीवी एहा कही पाखरे थिबा स्कॉलरशिप को धरिले चलिले न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जाई प्रथमे एमए कले पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और हिस्ट्री ऊपर। पुणी स्थिर कले पीएचडी करिवे। सेठारे रहले नहीं, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमी को चली गले और सेठा को जाई एमएससी कले। परे पुणी लॉ पढ़िले ओ डॉक्टरेट कले। कथा कौन कि बाबा साहेब कर महाराज को प्रति अनेक भल पाइबा थिला। सेदिपाई पाठ पढ़ा सारिबा परे से पुणी महाराज को पाखो को फेरी आसिले ओ कहिले, महाराज मु दुनिया सारा बुली बुली पाठ पढ़ी सारिछि, एबे मु आपनक सेवारे लागिबा पई चाहूछि। सेतिपाई तांकु मिलिटरी सेक्रेटरी हिसाब रे जॉब रे दिया गला एवं सेते बेले सही जॉब बेस खातिर वाला जॉब थिला। बाबा साहेब आंबेडकर एबे उच्च पदवी को तो आसी जाइथिले सत, किंतु एही जो अस्पृश्यता भाव, एही जो घृण्य भाव थोड़ी ना तांको पीछा छाड़थिला। सेठारे जो सरकारी पियोन थिला ना, सेमिटी फाइल टाको फिंगी कर देउथला। बाबा साहेब को पाख को पहुंची पार नथिला, खाइबा पई देउ नथिला, कहउथला बाहर जाई खाइ आसो। कहउथला कि तमे एते नीच जातिर होई उच्च पदवी रे बसी गलो बोली कोन तुमे मुंडा किनी नबो। एते बड़ उच्च पदवी रे थाई मध्य बाबा साहेब को एमिति अपमानित होबा को पड़थला। बाबा साहेब आंबेडकर संघर्ष कौन थिला? रामाबाई जहांको सह तांको विवाह होइतिला, पुणी परे 5टी संतान जन्म होइतिला, किंतु 4टी संतान गोटिए परे गोटिए चिकित्सा अभाव मृत्युवरण करथिले। 4टी संतान मध्यरु गोटिए संतान बंचिला ओ बड़ दुखर कथा। आगो को जाई भविष्य रे स्त्री भी बेसी समय साथ दे पाइले नहीं। कोनोसी कारणरु, कोनोसी रोग कारणरु से मृत्युवरण कले। कथा कौन कि एही समय रे केवल बाबा साहेब आंबेडकर जे कोनोसी मनीष भी भांगी पड़िबो, किंतु बाबा साहेब एठी कोन कले, निजर क्षमता और निजर दुस्साहस बल रे निजर दुख को माटी रे पोती देई देश पई लड़ाई कले। बाबा साहेब आंबेडकर एते स्वाभिमानी थिले जे सत्याग्रह रे बाहरी पड़िले। 1927 मसियार महान सत्याग्रह रे बाबा साहेब जीत करी बसिले कि जो दलित समाज रे लोक माने, नीच जातिर लोक मानकू कूअरु पानी काढ़ी पीबार अधिकार देवे। देखंतु सेतेबेले अन्याय तो बहुत होता एही दलित समाज प्रति। दलित समाज स्त्री लोक मानकू संपूर्ण अधिकार मिलु नथिला कि पाद पर्यंत घोड़े होई साड़ी पिंधिबे, किंतु प्रथम थर पई बाबा साहेब आंबेडकर तांकू अधिकार देले संपूर्ण पाद पर्यंत साड़ी पिंधिबा पई। पुणी भविष्य रे बाबा साहेब आंबेडकर कम्युनल इलेक्टोरेट रा दाबी करथिले। बाबा साहेब को मत अनुसार कम्युनिटी रा आधार रे तांको जाति को किछि अलगा सुविधा सुजोग दिया जाओ, किंतु बाबा साहेब को निष्पत्ति को महात्मा गांधी टिके बाधा दे देथिले। महात्मा गांधी जानी थिले कि जो इंग्रेज माने भारत सारा खेली जाइछथि, से माने जाति जाति मध्य रे लड़ेई तांको अलगा करि देबे, भारत को खंड विखंडित कर देबे। सेति पई महात्मा गांधी बाबा साहेब को कहले, आंबेडकर जी मु आपण को सब किछि सुविधा सुजोग जोगै देबी, सबु किछि हेल्प करबी, रिजर्वेशन दे देबी, किंतु मो देशर कोनोसी जाति को अलगा करंतु नाही, नहले मु एते बड़ स्वाधीनता संग्राम को केमिति लड़ी पारिबी। किंतु बाबा साहेब आंबेडकर महात्मा गांधी को कथा को अमान्य करथिले। सेति पई महात्मा गांधी अनशन रे बसि जाइथिले। सही समयटी बाबा साहेब आंबेडकर को पई सबुठु बड़ धर्म संकटर समय थिला। सेतेबेले बाबा साहेब भाबुथिले मोर जो जाति, मोर जो संप्रदाय ताकू संपूर्ण सुजोग सुविधा देवा पई लड़बी ना एपटे मो देश को स्वाधीनता देवा पई जो महात्मा लड़ुछंती
पक्षरे से ठिया शेषरे बाबा साहेब तांको निष्पत्ति बदलाई महात्मा गांधी को जाई कहले गांधी जी मु आपनक कथारे संपूर्ण राजी संपूर्ण सहमत मु आपनक साथी रे अछि किंतु आपनकु गोटे कथा करबा को पड़िबो जेतेबेले देश स्वाधीन हे जीवो सेतेबेले मो जाति को मो संप्रदाय को संपूर्ण सुविधा सुयोग दिया जीवो एही कथा को साक्षी रखी महात्मा गांधी पुना पैक्ट साइन कले The Evolution of Provincial Finance in British India and the Problems of the Money ए दुईटी पुस्तक रे बाबा साहेब कर संपूर्ण थीज रही जार आधार रे आरबीआई रे स्थापना करा जायतिला थरे विचार करंतु भारतर सबुठारु दलित जाति रु आसीथिबा युवकटिए जाहाकू पिल्ला बेलु केही सहाय्य करबाकू नथिले सेही पिलार बुद्धि और विवेक बल रे आजी आम देशर संविधान रचा जायछि बाबा साहेब आंबेडकर ज्ञान बुद्धि कौशल एति प्रखर थिला जहाकू केवल भारतीय लीडर्स नुहे ब्रिटिश लीडर्स भी मानुथिले और सम्मान देउथिले 1947 मसीह भारत स्वाधीन हला सही समय रे नेहरू संपूर्ण कैबिनेट लिस्ट धरी महात्मा गांधी पाखे जाई पहुंचिले महात्मा गांधी से लिस्ट को देखिले और यह मध्य देखिले सेतिरे बाबा साहेब आंबेडकर ना नहीं और पचारिले नेहरू एथिरे बाबा साहेब को ना क्यों से समय नेहरू और महात्मा गांधी मध्य टिके जुक्ति तर्क हो गला परे महात्मा गांधी नेहरू को बुझाइले कि नेहरू यह तुमो कैबिनेट नुहे यह संपूर्ण स्वाधीन भारतर कैबिनेट बाबा साहेब आंबेडकर केबे निज स्वार्थ पाई लड़ी नथिले से लड़ीथिले देशर दुर्बल अंग को सबल अंग रे परिणत करिवा पाई से जानिथिले जेतेबेले देशर नीच स्तर लोक माने ऊपर स्तर को जिबे सेतेबेले देश आपे आपे ऊपर को उठी जिवो हे कमन जेतेबेले देशर नीच स्तर लोक ऊपर को उठिबे सेतेबेले देश आपे आपे ऊपर को उठी जिवो है ये वीडियो को लाइक करंतु जदि यही वीडियो आपन को टिके बी जदि भलो लागिची ताहले एई वीडियो को शेयर करंतु आपन को शेयर सहायता रे एई महान व्यक्ति को गाथा सारा ओडिसा रे खेल जिबा दरकार जय हिंद जय भारत वंदे उत्कल जननी।